अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात उर्दू ज़ुबान में आसान ज़ुबान में आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं, इस उम्मीद पर कि ये आपकी परेशानियों का हल, आपके मसाइल को आसानी से हल कर सके। हम सऊदी अरब के उलमा ही के फतावा क्यों नशर करते हैं? दरअसल उसकी एक वजह है, वो ये कि यहाँ के उलमा और मशाइख किसी ख़ास फ़िक़ही मकतब की अंधी पाबंदी को वाजिब करार नहीं देते, और यही वजह है कि सऊदी अरब के जदीद मुफ्ती आज़म समाहत शेख सालेह अल फौज़ान का एक खूबसूरत पैगाम भी मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में इस सिलसिले में पेश करूँगा। क्योंकि सऊदी अरब के जो उलमा हैं वो असल तवज्जो कुरान और अहादीस से सहीहा के नुसूस पर देते हैं। उनके यहाँ दलील को तरजीह दी जाती है, मजहब और अंधी तकलीद को नहीं। और जब सही हदीस सामने आ जाए तो उसी को इख्तियार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमाम अबू हनीफा फरमाया करते थे कि इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए उसी को मेरा मजहब समझ लो और वही मेरा मजहब है। वो किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की तर्जुमानी नहीं करते। इसीलिए हम भी यही कोशिश करते हैं कि मसले दलाइल के साथ पेश किए जाएं ताकि सुनने वाला खुद इत्मीनान के साथ समझे कि ये बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित है। कोई गैर जिम्मेदारी की बात हम इस चैनल पर नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अब आइए हम आपकी खिदमत में अहम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वीडियो में 25 सवालों के जवाबात आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर 2 बोनस सवाल और जवाब। जी हाँ, चलिए चलते हैं पहले सवाल की जानिब। क्या रोजे की नीयत जुबान से करनी जरूरी है या दिल की इरादा या दिल से करने काफी है? इसका जवाब यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत दिल का इरादे का नाम है और किसी भी मखसूस लफ्ज से जुबान से नीयत के अल्फाज नमाज के भी नहीं, रोजे के भी नहीं, अदा नहीं करने चाहिए जो हमारे यहाँ लोगों ने रोजे की नीयत बनाई हुई है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। नंबर 2, क्या फर्ज रोजे की नीयत फजर से पहले करना जरूरी है? जी हाँ। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने फजर से पहले रोजे की नीयत ना की उसका रोजा नहीं। फला सियाम लह। फर्ज रोजे के लिए रात में सुबह फजर से पहले आपको नीयत करना जरूरी है। जब आपने सहरी के लिए उठे हैं तो आप यकीनी बात है सहरी खा रहे हैं इसलिए कि आप रोजा रखेंगे, ये नीयत काफी है। इसी तरीके से सवाल नंबर 3, क्या बिस्सौमी गदन नवैतु मिन शहरी रमज़ान पढ़ना सुन्नत से साबित है, जो कि हर पोस्टर पर, हर अखबार में, हर चैनल पर आप तक पहुंचाई जाती है उन फेक मौलवियों, उन फेक टीवी एंकर्स और उन फेक प्रोपेगेंडा करने वालों की जानिब से जो ये समझते हैं कि वो दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन दीन नहीं, वो किसी और की खिदमत कर रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस सवाल नंबर 3 का जवाब यह है कि जो दीन में ऐसी चीज दाखिल करे जो उसमें से नहीं, वो मरदूद है। तो ये अल्फाज बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान न हदीस से साबित है न कुरान से साबित है। और अगर आप पहल करें तो इस शख्स को पकड़ने की कोशिश करें जो चैनल के स्क्रीन पर आपको दिखाता है कि अब नियत का टाइम हो गया है, नियत कर लीजिए। उन्हें कॉल करें, पूछें कि ये अल्फाज कहां से लेकर आए हैं, कुरान में है? वो कहेगा नहीं कुरान में तो नहीं है। हदीस में है? नहीं हदीस में भी नहीं। फिर आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने ये घड़ कर हमारे रोजे खराब कर रहे हैं। बहरहाल आते हैं चौथे सवाल की बारी।
चौथा, क्या सवाल, क्या सहरी करना ज़रूरी है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू फ़इन्न सुहूर बरका। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी करना वाजिब नहीं है, सहरी मसनून अमल है, सुन्नत है, छोड़ने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन सुन्नत फौत हो जाती है। इसलिए सुहूर सहरी करना चाहिए और इससे बरकत हासिल होती है, इससे आपको ताकत और तक़वियत मिलती है। नंबर 5, सवाल नंबर 5, अगर अज़ान फजर हो जाए तो क्या 1-2 निवाले खा सकते हैं? ये टॉपिक भी हमारे यहाँ बहुत चलता है। इसका जवाब यह है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। खाओ और पियो यहाँ तक कि फजर की सफ़ेदी जाहिर हो जाए। फजर सादिक तुलू हो जाए तो खाना फौरन बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब आप अल्लाह अकबर होता है ना, मगरिब हो जाती है तो उसमें ताख़ीर नहीं करते। ताख़ीर करने के लिए भी इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कुछ वीडियो बनाई थी, उसका मैंने जवाब दिया है। वो हदीस की तशरीह भी गलत करता है, अल्लाह उसे हिदायत दे। सवाल नंबर 7, क्या रोज़े में मिसवाक या टूथपेस्ट इस्तेमाल की जा सकती है? रोज़े में मिसवाक और टूथपेस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौला अन शक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक इंद कुल्लि सलाह। अगर उम्मत पर मुशक्कत ना होती तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म दे देता। मिसवाक जायज़ है, टूथपेस्ट भी जायज़ है, बशर्ते कि आप उस टूथपेस्ट के जो वो है ना हलक में ना लें। नंबर 8, क्या बीवी से बोसो किनार जायज़ है? रोज़े की हालत में बोसो किनार करना। जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु वहुव साइम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की हालत में भी बोसा लेते थे और आप रोज़े से होते थे। लेकिन जिसको अपने नफ्स पर काबू ना हो तो उसे चाहिए कि वो इज्तिनाब करे। रोज़ा बीवी का अगर है और आपका भी है तो आप बोसा ले सकते हैं, मुमानियत की कोई दलील नहीं है। और अगर आप ये कहें कि नहीं मेरा रोज़ा टूट सकता है, मैं हद से तजावुज़ कर सकता हूं, तो फिर रह जाएं। सवाल नंबर 9, अगर किसी ने जानबूझकर रमज़ान में जिमा किया, हम बिस्तरी कर ली, तो उसका क्या हुक्म है? हदीस में है एक शख्स ने ऐसा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसुम शहरैन मुतताबिईन औ उतअम 60 मिस्कीना। 2 महीने मुसलसल रोजे रखो या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ये वो कफ़ारा है जो कि उस शख्स के लिए ज़रूरी है जिसने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी की। सवाल नंबर 10, अगर क़ै खुद ब खुद आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है, जिसे खुद क़ै आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं, लेकिन जानबूझकर क़ै अगर कोई शख्स करता है तो फिर उस पर क़ज़ा वाजिब है। सवाल नंबर 11, क्या बीमारी की हालत में रोज़ा छोड़ सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जो बीमार हो वो बाद में गिनती पूरे करे। इसी तरीके से क्या सफर में रोजा रखना लाजिम है? नहीं। इस आयत में सफर की भी रुख्सत दी गई है, रोजा छोड़ा जा सकता है और इसे बाद में कज़ा करना होगा। सवाल नंबर 13, क्या हैज वाली औरत रोजा रख सकती है? जवाब यह है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं, कुन्ना उमर बिक़दाइ सौम, कि हमें यह हुक्म दिया जाता था, हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था। तो नमाजें माफ़ हैं, हाइज़ा औरत पर रोज़े आपको रखने हैं रमज़ान के रोज़ों के बाद। शव्वाल में कभी भी आप रोज़े रख सकती हैं। रोज़े में आपको रोज़ा रखना है, हैज़ में रोज़ा जायज़ नहीं, बाद में क़ज़ा लाजिम है। सवाल नंबर 14, क्या गीबत और झूठ से रोज़ा मुतासिर होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ न छोड़े अल्लाह को उसके भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं है, इसलिए इस कबीह काम से बचें। सवाल नंबर 15, अगर कोई लड़ने झगड़ने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब यह है, अगर आपको कोई तंग करे, कोई गाली दे, तो उसको कहिए फलयकुल इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं। तो आप इस जुमले को याद कर लें। अगर कोई आपको ज्यादा तंग करे
تو گھر میں بھی اگر بھائی آپ کو تنگ کر رہا ہے، بہن آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو اس کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ سوال نمبر 16، افطار کب کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کریں۔ انجینئر علی مرزا نے جو لوگوں کو شک اور شبے میں ڈالا ہے نا، تو افطار وقت پر جیسے ہی اذان ہو جائے، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، اب فوراً افطار کر لیں، یہ جلدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب سے 5 منٹ پہلے ہی آپ افطار کر کے بیٹھ جائیں اور اس کی سمجھ میں یہ حدیث نہیں آئی ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ سوال نمبر 17، افطار کی مسنون دعا کیا ہے؟ افطار کی مسنون دعا یہ ہے جو کہ آپ کو جب آپ کچھ پانی وانی پی لیں، ایسے پانی پئیں، بسم اللہ کر کے افطار کریں، اور پھر جب پانی پی لیں پھر کہیں ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہوا انشاءاللہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور سوال نمبر 18، کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی ہے، تہجد پڑھا ہے، اور نماز تراویح، تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ اسی طریقے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے اس رات کا اہتمام کریں اور خود بھی جاگیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں۔ سوال نمبر 20، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد آپ کو یہ جان کر خوشی میسر ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ گناہوں اور جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ الصیام جنہ، یہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب، کیا روزے کی حالت میں دوا کا انجیکشن لگوانا جائز ہے؟ اہل علم نے اس مسئلے میں تفصیل بیان کی ہے۔ اگر انجیکشن غذائیت کے طور پر ہو تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگوانا چاہیے۔ گلوکوز وغیرہ یہ روزے توڑ دیتے ہیں، اس کا پھر آپ کو قائم مقام روزہ بعد میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر انجیکشن صرف علاج کے لیے ہے، پیراسیٹامول ہے یا پھر درد کے لیے کوئی ایسی چیز ہے، اینٹی بائیوٹک ہے تب، یا کوئی انجیکشن ہے، تو ایسی صورت میں انسولین ہے شوگر کی، اس کو لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو۔ اب یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا نا، کھاؤ اور پیو، تو کھانا پینا نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 22، کیا روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کروانا یا خون نکلوانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں پشنا لگوایا تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 23، کیا آنکھ یا کان کے قطرے روزہ توڑ دیتے ہیں؟ جواب، اہل علم کی تحقیق کے مطابق آنکھ کے قطرے روزہ نہیں ٹوٹتے، کیونکہ آنکھ کھانے پینے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر کبھی ذائقہ محسوس بھی ہو جائے تو وہ روزہ فاسد نہیں کرتا، کیونکہ یہ کھانا پینا بھی نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے ٹوٹتا ہے، جیسے کہ قرآن اور احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ سوال نمبر 24، کیا روزے میں دانت نکلوانا یا دانتوں کا علاج کروانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اگر دانتوں کا علاج کرواتے وقت خون یا پانی حلق میں نہ جائے تو روزہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ ہمارے شفا بخشے۔ سوال نمبر 25، اگر کوئی شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو
دوسرے دنوں میں گنتی پورے کرے. اگر بیماری عارضی ہو تو بعد میں قضا کرے. اگر بیماری دائمی ہو اور روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ صحابہ سے ثابت ہے. اب آتے ہیں وہ 2 بونس سوال جن کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا، کیونکہ 25 کا میں نے تھم نیل بنایا ہے، لیکن میں آپ کو 2 اور سوال دیتا ہوں. وہ یہ: کیا اہل جدہ کے لیے مکہ جا کر مسجد الحرام میں تراویح پڑھنا یا مکہ مکرمہ کی قرب و جوار کے جو لوگ جا کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں اہل علم نے واضح کیا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کے لیے سفر کرنا بالکل جائز ہے. البتہ آپ مکہ مکرمہ میں اگر بھیڑ ہو حرم میں تو آپ مسجد حرام کے برابر میں بھی کسی مسجد میں بھی آپ نماز پڑھیں تو وہ آپ کو اجر انشاءاللہ تعالی وہی ملے گا جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا اجر ہے. اور سوال نمبر 27، کیا خوش آواز ائمہ کی تلاوت میں ایک مسجد سے دوسری مسجد جانا درست ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں سننے کے شوق میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے جس کی قرأت اچھی ہو تو اصل میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خوبصورت حدیث ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت صحابہ سے سننا پسند کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. تو آپ اگر کوئی قاری آپ کے شہر میں ہے اچھا قرآن پڑھنے والا تو بالکل آپ اس کی مسجد میں جا کر نمازیں ادا کریں. یہ 25 یا 27 سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوسرے اپنے حلقے میں اپنے دوست اور احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کی ویڈیوز ریگولر بیسس پر دیکھتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا. شکریہ.